Hello. Bridge of Gibraltar. Yeah. Harap. Nakatakot eh, gumagano. Shake. Yeah. Harap ulit. Ha? You'll cross the bridge when we get there. Burn the bridge when we get there. Alugin mo nga, Jay. Babaw lang, tangin na yun. Oo. Pilay lang yan. Sasabit pa yan eh. Tayo naman. Okay. It's our turn. Tangin na, paano nyo kami kukunan? Hindi kaya dito. Oh, we're here in the hanging bridge. So, sige lakad. Sige, balik. Sige. Ayan. Nasa likod. IRT, dangerous roads. Putang, yeah. Lala. Uy. Awak. This is IRT, dangerous roads. Putang na, nakatakot. Sige. Kable yan eh, hindi mo masisira yan. Putang ina ba, may bulok na oh. Saan? Ayun, baka nakapakan ko na. What the fucking shit? Kala mga 50 feet tall. Kita mo may mga bulok. Para tayo nasa IRT, dangerous roads. Tangina. O, pa-picture ka na nasa likod. Jay. Na nakayakap kay Venus. Hawak sa puwet. Sige, dog style. Threesome. Yeah. Solo, Jay, solo. Ayoko. Nahiya ako eh. Hindi na, arte. Sige na. Ayoko. Ayun mo, si Tuto. Hawakan mo isa. Ganun o, nakasahod. Yeah. Sige na, para Naman to. Yagay. Oh, bilis. Dali na! Si Reggie. KJ ang putang yun. Para kang ano eh, Nahiya ako eh. Sige na, ito. Okay, sige ko na maya. 1, 2, Ayan na, you're caught on 3. camera. Pause ko na muna.